سلام سلام فتوات تخطاتلتنا سمرأي لمونهم ظلمت لو خلنا تذكر حدش تحدش زينات ظلم حاليا يوم نحن حدش نوقت بس كان قال يفرص عن في السمك ساعة طفو عندك وقعتنا حزمون ندلدلنا السمك ساعة زبطون خنكسلنا فلازم نقص على الأخ كلنا عندنا ينيا هلونا من رقاقته يتقرأي حزبين بما تفات بتشانو يلمي قلنا احنا دما لساتو حزب محرا دما بناتنا منبر ينبر منبر بناتنا منبر يطفئ ما يوقع والفي بلان ما يمسوا أن نقصان أكل مقدالن دليت يبلان مصطفى ترون ناتقاتنا هنواقع دليت يبلان زون صلاة زيهم كسعة زهلو دما ما مارس يبلان لاتي خطكع زمصه بصره متكعس دمسيسكم نتخلطكو عزولنا يدما اتكعهم كلتل اخفصيمكم يخم اوزي وقعهم زلهم نزي وقعهم زلهم ناي تግራይ حبن كوينكم زلهم ناي مان فديت حنه كوينكم زلهم نسخم ناي غوتات ناي وحج ناي رواتات ناي تفطرو زناب منم عينه زي عقتكم تايك بحالي كاليو ناي غوتات نغسات تحز غوركم ومتقعتي نحنا ولدي اخنا تقعنا نقصاص لنا ግን ሓደ ስጋት ነርና አው ዘይንፈልጠ መሬት በዘይንፈልጠ መሬት ንኸይድ ስለዘለና በዘይተለመደ አፍቱ ዘይንፈልጠ መሬት ዘይንፈልጠና ይጸላ አሰላልፋ ክህሉ ስለዝኽእል ካብ ወልዲ አውጻይ ኮር ሓደ ወልዲያን የማን ነገደፉ ዝጎታት ናይ ወልዲያን የማን ነገደፉ ናብ ናይ ምቁራጽ ስርሖም ገሊና ምቁራጽ ዝኣቱ ገሊ ድማ ካብ ደቡብ ንሰሜን ንወልዲያ እናርከ ሰውየው አንድ አልገነባም ነው እኛ ይሄን እንገነባለን ከ5 ዓመት በኋላ ደግሞ አንድ እንደ አባይ እንገነባለን አለ ሰውየው 5 ዓመት እቆያለሁ ብሎ ያስባል እንደማስብ አንድ ጉዳይ ልንገራችሁ 5 ዓመት መቆየት እንደማይችል 1 ዓመት መቆየት እንደማይችል ከብልጽግና ከበከላካ አካባቢ ያገኘነው መረጃ ልንገራችሁ በይፋ ችግር የለውም በውስጥም ተነገረ ግን ትልቅ ጉዳይ ነው ግን ህዝብ ያቆም ብለን ሼር እናርጋችሁ የአብይ አገዛዝ ጦርነት ጉዳይ አሁን የያዘው አቋም ነው ብልጽግና ምዕራብ ትግራይ ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት በኋላ ምዕራብ ትግራይ ዘግቼ ደቡብ ትግራይ ደግሞ እንደምታውቁት ራያ አካባቢ ትርምስ ፈጥሬ ለውጥ ፈላጊ ጦርነት ፈላጊ ለውጥ ፈላጊ ምናምን ይሄ ኋላ ቀር ምናምን ይያለ ነገታቸው ምስኪና የት እንዳለ በጣም ከባድ እነሱ አሁን ያኔ ያሰጋቡታል ነበር ደቡብ ትግራይ በቃ ክልል አደርገዋለሁ ደቡብ ትግራይ እኮ ጥያቄ አነሳኩ አመጸኩ ጀግናኩ ነው ምናምን አለ ሶሻል ሚዲያ ይሄ ፋርሴ ይብላል እኮ የተጋሩ ፋርሴ ይብላው ጭምር ሲያስተጋቡት ነበር ሰሞኑ ባለፈው አንድ ወር ባለፈው ከዛ በኋላ ሰሞኑ ጸጥ ረጫል የተገባ ከዛ ወረራ ፈጸመ ትዲፍ ህወሓት ደቡብ ትግራይ ወረረች ይላል እኔ ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ቋንቋ ሲናገር ወረረች ከዛ ወሽመጥ መቆረጥ ማለት እንደዚህ ነው ወሽመጥ ተቆረጠ ማለት እንደዚህ ነው ከዛ ስሌት አለ ስሌት የሚያደርጉ ፌዝ 1 ፌዝ 2 ፌዝ 3 ብሎ ያስባል ፌዝ 1 በቀመራብ ትግራይ ዘግቻለሁ መጀመሪያ ትላንት በዚህ ፕሮግራም ላይ የዳሰስነው ጉዳይ ነበር ተመልካቾች መጀመሪያ የተምታታበት ሂሳብ ስሌት ሲሰራ ገና አማካሪዎች ምናልባት ሲያማክሩ ወይ እሱም ብቻ ፓስተሩ አልነገረችው በደንብ ማለት ነው ምዕራብ ትግራይ ዘግቼ የፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት አልፈጽምም ብዬ የአማራ ኃይሎችን አስወጣለሁ ብዬ ፕሪቶሪያ የፈረምኩት እምቢ ብዬ እዛው ዘግቼ እዛው ጌታቸው የሚባል ህወሓት ነኝ ያልክ ትግራይ ረብሽ ህወሓት ነኝ ያልክ ሁለት በጌታቸው የሚመራ ህወሓት በደብረጽዮን የሚመራ ህወሓት ይያልክ ትግራይ ረብሽ ከዛ በኋላ ህወሓት የሚባለው ሰርጅልኝ ብሎ ያቺ ሜላት ወርቅ የምትባለው ምርጫ ቦርድ አሰርጂ በቃ ትግራይን ህዝብ ዲሞራላይዝ አደረገዋለሁ ሰራዊቱን በትነዋለሁ ጀነራሎቹ ምናምን ገንዘብ እየበተንኩኝ ያው እንትጫው የራሱ ላፍ ይያሉ እየወጡ አዳክመዋለሁ ሰራዊቱ
ጻርቃን ሚዲያ ላይ ወጥቶ አንድ ሚዲያ ላይ የጻርቃን ሚዲያ ላይ ወጥቶ ተበተን ወይ ወደ ሰላም ሰራዊት የሚባለው ግባ ወይ ወደ ቤት ተበተን ብሎ ሲል ይሄ እኮ ተጽዕኖ ፈጣሪ ጀነራል እኮ ነው ጋሽ ጻርቃን እኮ ተበተናሉኝ እኮ ልበተ ወደ ቤት ልሂዳ ብሎ የትግራይ ሰራዊትም ላፍ ብሎ ወደ ሰራዊት ወደ ቤቱ ይሄዳል ብሎ ማሰብ ጭምር እኮ ነው ጣሽነት ነው ማለት ነው እብደት ማለት እሱ ነው የዓለም ውርደት ማለት እሱ ነው አላወቀም ጻርቃን ማለት አንድ ተራ ወታደር ማስበው ነው አሁን ያሰበው አንድ የትግራይ ተራ ወታደር ታጋይ ማሰብ የሚችል በጤና አእምሮ ማሰብ የማይችለው ሊናገረው የማይችል ወርልድ ክላስ ሚሊተሪ ሳይንቲስት ነው እየተባለ የተሞካሸው ሲናገር አብይ በሱ ተማምኖ ነበር ሲባል ጭራሽ ሶሊድ ሆነ ትዞ ኦፖዚት ሆነ በሰራዊቱ መካከል የነበረው ነገሮችን በጣም እንዴ ምን አይነት ሰዎች ነው የመጡብን እነዚህ ደግሞ ለራሳቸው ህይወት ለራሳቸው ምቾት ብለው ሰራዊት ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮፓጋንዳ መጀመራቸው ብሎ ነገሩ የተገላቢጦሽ ሆነ ስለዚህ የደቡብ ትግራይ ጉዳይ ወረራ ተፈጸመ ራያ ምናምን የሚለውን ውሃ በላው ምን እኔ አማርኛ ስለማልችል ነው ውሃ በላው ዝም ልበላችሁ ተንታኙ ምናምን ዩቲዩብ ምናምን ሁሉ ፋርሴ ቦላ ደቡብ ትግራይ ራያ ጀግና እኮ ነው ህዝብ እኮ አመፀ እኮ ምናምን እኮ ሲል ላፋለ የምዕራብ ትግራይ ጉዳይ ደግሞ ምዕራብ ትግራይ ዘግቼ ቦሌ ኤርፖርት አለ ምዕራብ ትግራይ ዘግቼ ትግራይን በቃ አሁንም አደቃታለሁ ስሎ ዴይ ስትራቴጂ ነው መከተለው ሲባል ነው እንዴ ምዕራብ ትግራይ አትከፍትም በፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት መሰረት ትግራይ ወደ ነበረችበት ወደ ጥቅምት 24 የነበረችበት ትግራይ አልመልስም ነው እንዴ ኦኬ አንተ ብቻ እኮ አይደለም ሞላጫ ዱርዬ መሪ እኛ ሌላ ዱርዬ እኮ መሪ እና አርቆ ሐሳቢ ትውልድም እየመጣ ነው ከዛ እሱ በዚህ ሲያስብ ሌሎች በዚህ ሄደው አልፈው ጠበቁ ሰላም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ሓንቲ ቪድዮ ክዘወሪኢኹም ማትኾኒኹም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ገለ ክፋልና ኤርትራ እዩ ሓንቲ 10 ሜትሮ ዘይትኸውን ሩባ ውሕጅ ምሕላፍ ስለ ዝፈልኦ ናብትን ክብል ከሎ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓንቲ መኪና ንሳት እውን ከምኡ በቲ ውሕጅ ተዓግታ ምስ ረኣይኦ እንታይ ኢለን ኣርጊኡ ጓለይ ጠስጢሱ ናይ ባሓቂ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ትግባእ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፀት መግለፂ ኢሳያስ ኣክቹዋልና ኣይ ጠስጢሱ ጥራይ ዘይኮነ ሞይቲ እዩ ሬሳ እዩ እስማዓየን أريكم فعلا بس اسم أريكم فعلا بس اسم يا ناي بحكي نزي ولك ملاغه تمتن مجلسي منايات اب عدنا تستيسي كتبل اندحر اخوينكا بك حدا تقلهلا واغا زي بولو اندحر اخويني يسياسو هون اتم نت هاجر زمرحوا زلو نعي ريساتاتيوم ابوز حاجات اميله ايترا بموتات بريساتات يتمرح زلا قال يوم حد اقرم قال يوم كلت اقرم اب غرغار زاتوا قال يوم اذنهم تصانيعهم قال يوم افسرهم ديشون زلو بخوم ايترا تمرح زلا ابز 40 غزه يسياس اب ግብጽ ዝነበሩ ተሙሱ ዝኸዱ ገሊኦም ደቂሶም ገሊኦም ኣብ ካል ዓለም ነይሮም ሕጂ ብዝሕርኑ ኮይ ኣተምራሕ ዘላ ኤርትራ ምስወልኩስ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ዓበድ በዳትዮም ነታ ሓቅን ኩነትን ክቕበልዎ ይክእልንዮም በቃ ኣነ ዘይኮንኩሲ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ይነግራኹም ኣለዋ መራሒኹም ኣሪጉም ጠስጢሱ ይብላ ኣለዋ እዚ ቪድዮ ሞ ንርአዮ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ጋሽ ባርካ ይኸውን ንኽእል إذا روبازي 10 متر 15 متر أيتخوننا توحج ونعبو حج أيكونن نزا روبازي أنز حلف ساسن حموش عات نزن كندزي أنز هون هروبا بريج مساجر خسرح زي كآل سرعتي بإترازلو تنز حلف ساسن حموش عمت نزا هاجر زمرحها إذا تأستوسي حقا ينقات أستيسو غبلو قلن تايو أب علم زخف أنا قرسي أنا حدا بارنت زلمده باريا مخانو افليت كان هصحنا تغبر ازي خبيد حيله غفتنا سرع ناي سرع تاهولم حج ابز كومنت سيكشن رغصنيا تايم مخنكا نسخا هاون لعل تستيس كالها اتي زبلو حدا غيزه بتاعمي زدنص وكا مغنياتو بقى نتي رياليتنت خونتن قبلو دل يسلزي بلو نعنا نيتراون كاخبيدنا زلو انوسي مغنياتو بارنت زمقور حزبي زمچو حزبي بقى حرا ولا خد غورت عليها
حرخونا يكني يمقرو طعمن يزلو لك سكوم يوم زولنا زلو صبق علينا طعمنا له بزتأسسخن من رحسي ماشي إن له زبل حبر السب يبقى بيترا تفتير زلو نزح جنتا يا خم مهتم خنيلو تري والله ذا فيديوز كلها نهار صنحين هنا بقى انت عايز يغبر له هم مكيني وريدو افتروا بصيحو تعذيبو نتن بيك اب حلافه مرح هاجر حدا مرح هاجر سي اب حنترو باوريدوس كم زغبر this is shame بدعم يزحفر this is Eritrea زياتا Eritrea زياتهم دغفتي Eritrea تولوا زلهم هاجر مرحيهم سي بقى دقنسي اب لعلي حنتي ناي صعنت مكنا سقيلنسي بقى دنجي صنالو ኤርትራ ናይታ ሃገር መራሕስ ደንጊ ጸናሉ ምሽኪናይ አሪጉ ጠስጢሱ ናይ ድንጋጽ ይትቃላት ክወጽ ሆሎ ናይ ድንጋጽ ቃላት ይነሩ ሕጂ ነዚኦም በቃ ጅግና ትውልና ዘለኹም ነዚኦም ይኹም ጀጋኑ ትውልና ዘለኹም ነዚኦም ይኹም ያአኽሎም ተበልና ማይ አኽሎምኒ ስጋ ባበይ በቃ መቃብር ነታ ሃገር ሒዞም አፍቲ ጉድጓድ ምስኦም ከአቱ ሒዞም ማይ ናብ ጉድጓድ ኮታ ዘአቱ ዘሎ أموداتو نقاليو مجمرة ركيسوهم كم زرعهم يحلفوهم بدهري أنو سحالفو I hope تندق نسيون حالفا كونا مالتي تنافتنا يسعنات مكينة النبرة هسي أتوم دقفتنا يسرعات لب قبور ورأيو زيادة عيترا أزيت مراحيهم سولك برخا ندخلك مراحي مالت دليجيت زقبري مراحي مالت نخالوت نخسرحو بايت هز فتري مراحي مالت هاجور زلم نهزبو زهوني مراحي مالت بقى بيجا هزبو زحلفي نايترا مراحي ينزري وزلهم كله بعلي حنساب انجينير خون حنساب ايروبورت يهنص حنساب غزاوت يهنص حنساب ديغا يهنص حنساب كم زين زا مثلا ناشتو تاشمو وحج منجد اوطو طويل خاني ترافيك غير حلف نسخه ماكينه قداميتن بيك اب حلف وصل غلته بدحري انا خحلفه ازيو وتتاسس مراعيهم نيترا زمرح زلو سلازي اذنتهم دغفتنا يسرعاتي بقى رايو حجا 50 هتصارفوا يهم رغصني ابز كومنت سيكشن مصيهم وي كتب ليهم جيغن انا يغون طوسطوس زبل زلهم قابي يتراين طوسطوس بزتاسس يهم تمرح زبلهم زلوا اذنتهم بارنت مريصكم زلهم دغفتنا يسرعاتي حتي صقمنا مستو ابكابينا زلو كوماند بوست بزت اساسر مخانو حصر بيلن مقراب فتينا لخو ياو يقني لي سلا زدا مسكن عدل سلتواني بطعمي دا مسكن ياو بمجمريا ياو زعدل سلا درخونا حقساتنا ناي سناي محدار تشغرس قالوا سد مفتاح منغستنا تخرتو بمصاو دسولناي مالتي هذه تندت على حطوتات حدو تمساسال سلخونه مستناي رايا لماتان سناي كتمان افتن ديت على مسرت قبرن يطياقي دال علم مالتي ስለዚህ ትብዋናነት هم ከተማ ያው አንተ ወትገለጸ ብዙሓት ምስ ህዝብ በተፈላለየ መንገዲ ትማይትና ያና አብዚ ቀንድ ማሕነቆ ድኾነና ለስራሕና ለኩሉ ስራሕትና ካፍትና ራያ አላማጣ ለዓሊ አብ ከተማ ቲ ኮማንድ ፖስት ማለት ትኹረት ክዋሃው ስለልግባ ምስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተታሕዙ ማለት አብ ታሪኽ ዓለም ሃምዚ ዓይነት ኮማንድ ፖስት አሎ ዲኻ ተሓስብ ተለኻ بتاع مغرم تلخونو سرحتيهم مالت دارغا 35 ياكل سيكتورات عاصي يحزو معصاي طرحته يخوناي مشك تفحرو سنه لبونا حصانات سنه لبونا حزبي او كتما وشتي 5-6 كيلاتات تكوبلستون دتسرحه كيلات عاصي حزبي حملبو كينقساقس يغبرالو مالت ازي دمنتايو مالت بلاعلي درجات تخرت توو تناسات كوماند بوست نايز تسرحتي غلغله كحجز بس بنقس كفتحوا دخول شجرات ولا تهلي حمت كتما جن حز عنا يخوينت كتما مالتي بقى 5 عامات مول ببر خرخايو قشاشات دوري انسسا دموت تدوري
ድሰርሐ መሰረተ ልምዓት ፈሪሱ እዩ ስለዚ ኮማንድ ፖስት በአንጻር ናይ መምርሒ ሓደ ኣይግምገሙለይ ብላዕሊ ደረጃ እውን ብፌደራል ደረጃ ይኹን ብመንግስትና ብግዚያዊ መንግስት ትግራይ ታእዩ መፍትሑ ክኾን ድኽእል ምክንያቱም እተን ኩለን ዳለናየና ሰናይ ምሕዳር ችግራት ተናእሰ ብቲ ከተማ ደረጃ ክፍታሕ ድኽእል ነውሮም እዮም ማዘጋጃ ቤት ልዕሊ 500-700 ሚልዮን ክነውሩ እቶት ቤት ጽሕፈት ብተመሳሳሊ ህዝብና ዳልዕሎ ሕቶታት ብቲ ከተማ ክምለሱ ድኽእል ነገራት ስለነወሩ حاج ግን ብድጎማ በመሃያ ጥራሕ ድነብር ከተማ እዩ ኮይኑ ማለት ስለዚህ እዚ ድምንታይና ትኹረት ትውዎ ብድርድር ሲሆን በኻለ መንገዲ ክፍታሕ ደይግበር ድብል ሰፍሕ ህብረተሰቡ ዳልዕሎ ማለት እዩ ህብረተሰቡ እንዳልዕሎ ካብዚ ብምብጋስ ገበናትውን ብጣዕም ብዙሓት እዮም ማለት ቃታልኻ ኣይፍለጢ መንአቱ ይሃምድ ወፅእ ኣይፍለጢ ብሰንክትናይ ኮማንድ ፖስት ማለት እዩ ምክንያቱም كل سيكترات عزي حزيو كل مجدات بتفلالي من جدي عزي ونه أبزدنه هم بمتى من جديو كفتح الدبل يو هم كتما دحزنا يو مزت تحزو أو كتما أو ما جو نورت فنقالي أو مخني نورت فنقالي أو عدقرات نورت فنقالنا مسبته سو لعل عسرة شو عتشح كباب تفنقالنا النمالت داوت تاعت لنا ማለት ተአትሎቲ ተፈናቃሊ ተፈላለ ንብረቱ ተዘርፉ ሽግራት ነይሩ ወይ ድዚ ረዲኤት ውን የለ ተቋርጹ ማለት እዩ ምስ ዝግበር ነረ ረዲኤት ተቋርጹ ስለዝኾነ ዝውን ሓደ መፍትሒ ተዝግበር ድብል እዩ ካልእ ሕቶ ምስናይ ከተማና ካፍተን ብሶፍትኔት ድተሓቆፋ ሓንቲያ ትናይ ሶፍትኔት ውን تخرجته وندح السرح بزحنا سرع عدل كفتر السلدخل أوتات مسنا يدبيت معصاي يدبيت بيت صحفت بسنكي نايت كتما حزب قالسن بسنكي تخافتيو تي حادو سيكتر تي بكتما زل خلته يوم زلو تافتنا يقطر بيرو تخافتي بمخفال درجه ግን ግልጋሎት አይውልይ ልቃሕ ምስ ማሃብ ተታሕዙ ትብረሰብና ይሽገርለይ ማለት ስለዚህ አሁን አይጥዕና ተወስተለና ትጥዕናውን ሆስፒታል ክሳብ ሕዚ ብብልጽግና ማሕራይ ድምሓደርሎ ማለት ብብልጽግና ማይ ግልጋሎት ጥዕና ከላ ብሙሉኦም እዚኦም እስከ ሕዝብ ንሕና ኢና ማሓድሮም ማለት ንሕና ብትግራይ ደረጃ መንግስቲ ትግራይ ማሃያም ንኸፍል ንፈልጥና ኢንፎርሜሽን ነና ድትናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛ እቲ ናይ ሆስፒታል አታው ግን 9% ብናይ ብልጽግና ሓይሊ አታው ድኸል ለዝውን ህብረተሰብና በአምቡላንስ ግልጋሎት ከይረክብ ሓደ ሰብ አምቡላንስ እንድሕር ክጥቀም ኮይኑ ልዕሊ 16000 ሓካይ ወፃእ ገውሪ ኢላ መቐለ ድመጽ ዝውን ሓደ ክፍታሕ ድግቦ እዩ ካልእ ምስናይ ሃይማኖት ትካላት ተሓዝና ብሽም ሃይማኖት ትካላት ራያ ሀገረ ስብከት ብድብል ብደይ ሕጋው እውቅና ዳሃው ከሲኖዶስ እግር መንገዱ ትናይ ምናይ ማንነት ስራሕ ድሰርሕ ማለት ምክንያቱም ናትና መንበረ ሰላማ መጡ አማጨው ኮይኑ ትናይ ራያ ሀገረ ሰብ ግን ሀገረ ስብከት ግን አባላማጣ ነው መቅመጡ ገይሩ አው ብትና ሃይማኖት ሽፋን ካልኦት ብዙሓት ደይ ሕጋዊ ስራሕቲ ድስርሐሉ ስለዝኾነ እዚውን ይፍለጥዩ ግን ትኹረትሁ ተዝስርሐሉ ዝብል እዩ ካልኦት ቶም በከተማ ደረጃ ድላዓሉ ቀንዲ ተማሕነቆ ድበልና ዓንቶ ዳቅመጥና የትና ኮማንድ ፖስት ስለዝኾነ ሓንቁ ድሓዞም ኩሎም ዝርዝራት ሕድሕድ ሰብ ዳልዕሎም ኣብ ትሕቲቲ ናይ ኮማንድ ፖስት ኣስሩ ድሓዞም ስለዝኾኑ ሽምባር ክስፍታት ተኸታተልትና ናይ ሎም መደብና ዝመስል ነይራ ኣወፃል ብኻልእ ቪድዮ እስካብ መፅእ ብለለኹም ሰናይ ፃንሕቲ ጎረል